सब फिल्म फेयर अवार्ड होगा ये फिल्म फेयर अवार्ड। এটা দেখো কত সুন্দর, দেখো এটা এই সরস্বতী ঠাকুরের এই যে বিনা মতো করা, দেখেছো? এটা দেখো এইটা দেখেছো? पत्थर का सीमेंट बनी আছে তো অনেক হাত পাচ্ছে। কি বলো তো, এসব ছবি না ওর সব ফেসবুকে পাঠিয়ে পাঠিয়ে রেখে দিয়েছে তো আগে থেকে, মানে আমাকে আর নিতে হচ্ছে না। এই পিকচার है सबसे अच्छा। हाँ यंग एज का ये এটা হচ্ছে শেষের দিকে। হ্যাঁ পদ্মশ্রীতে একটা সেই আশা পারেকের থেকে নিচ্ছিল, কোনটা আশা পারেক দিছে তো কার জন্য মারা গেল ববিসা? मुमताज या आशा पारेख था? বাংলা সামন মিত্র। मुमताज ही हुआ ऐसा ट्रॉफी था। অজস্র ধন্যবাদ। वो है यहाँ पर। দাদা অজস্র ধন্যবাদ। সব গান রকি সাথে থেকে গাওয়া। এখন সামন মিত্র এসেছে, এখন সকালবেলায় ওই রিহার্সাল হচ্ছে রকি সাহেব। অজস্র ধন্যবাদ যত গান সব রকি সাহেব গায়। পরে তো মারা গেল ওই ইয়ে গাইলো সন্ন্যাস। তখন সকালে যখন ওই রিহার্স করতে করতে করতেই तो श्यामल मिश्र साथ में था। हाँ सामन मित्र बोला रिहर्सल कराচ্ছে। साहब आपका तबीयत अच्छा नहीं रख रहे तो बंद कर दीजिए। काल होगा। बोला नहीं इतना दूर से आप आया है, कलकत्ता से आया है, हाँ तो आपका बहुत खर्चा हो गया, अब चलेगी। तो तक ওষুধ খেয়েছি, ভাবছি অম্বলের ব্যথা আর 2 ঘন্টা। তারপরে বোম্বে হসপিটাল, ওখান থেকে কোথায় গেছিল? ন্যাশনাল হসপিটাল। তারপরে ন্যাশনাল, पहले नेशनल हॉस्पिटल, हाँ नेशनल, और बॉम्बे। वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, वहाँ पे कोई स्पेशलिटी नहीं थी, हाँ, छोटा हाँ, हॉस्पिटल था पहला वो, और घर के नजदीक था माइन पे। अभी हिंदुजा है वो। अच्छा अभी वो हिंदुजा মানে যেদিনকে সকালবেলা তো স্ট্রোকটা হয়েছে, রাত্রিবেলা 8টার সময়, 8 বাজে না, রাত को 8 बजे ना, रात को 10 बजे, 10 बजे। अगर सेंसलेस था क्या पूरा? जी सेंसलेस था स्ट्रोक का बाद? नहीं, स्ट्रोक के बाद तो बातचीत करते हैं सब कुछ है, लेकिन पेस मेकर लगाया उसके बाद फिर रिकवर नहीं हुआ। এরকম সব ল্যাম্প, এই ল্যাম্প জেলে মানে করতেন। ল্যাম্প ছিল